Alors, c'est ton labo. Ouais, je l'ai construit tout seul. Tu dois avoir beaucoup de temps libre. Bon, le cerveau d'un scientifique fonctionne 25 heures par jour. Mais il n'y a que 24 heures dans une journée. C'est un dicton, Nico. Cache, tu ne m'avais pas dit que tu avais le béguin pour un voyageur du temps. Nico, ce n'est même pas ce que ça veut dire. Et voilà ce que j'ai besoin que vous m'aidiez à tester. C'est une machine à cloner. Toute personne qui entre dans cette capsule verra son ADN copié avec 99,9% de précision pour créer une version identique d'elle-même. Si l'un d'entre vous est assez courageux pour m'aider à le tester... Attendez, et les 0,9%. Vous savez, je suis assez courageux moi-même. Génial, faisons-le. Inquiétez pas. Je suis presque sûre d'avoir résolu le problème qui a fait exploser ça. Attendez, le problème de quoi? Ouah, c'est trop cool. Mon propre clone. Pourquoi j'ai cette tête? D'accord, c'est impoli. Ouais, ce ne sont pas encore des copies parfaites en termes de personnalité. Il y a encore quelques bizarreries à comprendre. La voix est un peu différente aussi. Un peu. Puis-je avoir un clone? Nico, je pense que l'un de vous deux suffit. Ah bien. No me dijiste que te gustaba un viajero del tiempo. Nico, eso ni siquiera significa. Y aquí está lo que necesito que me ayuden a probar. ¿Qué es? Es una máquina de clonación. Cualquiera que entre en esta cápsula verá su ADN copiado con una precisión del 99,9% para crear una versión idéntica de sí mismo. Si alguno de ustedes es lo suficientemente valiente como para ayudarme a probarlo... Saben, yo también soy bastante valiente. Genial, veámoslo. No se preocupen. Estoy bastante seguro de que resolví el problema por el que esto explotó. Espérenme el problema, ¿por qué? Vaya, eso es genial. Mi propio clon. ¿Por qué tengo ese aspecto? Vale, bueno, eso es de mala educación. Y todavía no son copias perfectas en cuanto a personalidad. Todavía hay algunas peculiaridades que resolver. La voz también es un poco diferente. Un poco. ¿Puedo tener un clon? Nico, creo que con uno de vosotros es suficiente. Vale, entonces voy a jugar con otro. Is jouw lab? Ja, zeker. Ik heb het helemaal zelf gebouwd. Je moet wel veel vrije tijd hebben. Nou ja, een wetenschapper denkt 25 uur per dag na. Maar er zitten maar 24 uur in een dag. Dat is een gezegde, Nico. Cash, je hebt me niet verteld dat je een oogje hebt op een tijdreiziger. Nico, dat is niet eens wat je bedoelt. En hier is wat ik jullie wil laten testen. Wat is het? Het is een kloonmachine. Iedereen die deze capsule instapt, krijgt zijn DNA voor 99,9% nauwkeurig gekopieerd om een identieke versie van zichzelf te creëren. Als iemand van jullie, weet je, dapper genoeg is om me te helpen het uit te testen. Wacht, hoe zit het met die 0,1%? Weet je, ik ben zelf ook best dapper. Oké, geweldig. Laten we beginnen. Maak je geen zorgen. Ik weet vrij zeker dat ik het probleem heb opgelost waardoor dit is ontploft. Wacht, het probleem waardoor wat? Wauw, dat is zo gaaf. Mijn eigen kloon. Waarom zie ik er zo uit? Oké, nou, dat is onbeleefd. Ja, qua persoonlijkheid zijn het nog geen perfecte kopieën. Er zijn nog wat eigenaardigheden die we moeten uitzoeken. De stem is ook een beetje anders. Een beetje, kan ik een kloon krijgen? Nico, ik denk dat één van jullie genoeg is. Goed, dan ga ik met iets anders. Ah, 全部一人で作ったんだ、きっと。自由時間がたくさんあるんだろうな。まあ、科学者の脳は1日25時間働いてるよ。でも1日は24時間しかないんだ。それはことわざだよ。ニコ、キャッシュ、タイムトラベラーに恋してるなんて言ってなかったよね。ニコ、そんな意味じゃないよ。そして、ここにテストを手伝ってほしいものがある。なんだっけ？クローンマシン。このポットに入ると DNA が 99.9% 正確にコピーされて同一人物が作られるんだ。もし君たちの中で私と一緒にテストを手伝ってくれる勇気のある人がいたらね。待って、 0.1% はどうなの？私もかなり勇気があるから。よし、すごい、やってみよう。心配しないで、これが爆発した問題は解決したはず。待って、問題って何？
わあ、すごくクールだね。僕のクローン。なんでこんな姿になっているの？ええ、それは失礼ですね。ええ、まだ性格的には完璧なコピーではありません。まだいくつか癖があります。声も少し違います。少しクローンをもらってもいいですか？ニコ、君のうちの一人で十分だと思う。わかった。それなら他のもので遊ぶよ。ほん Então esse é o seu laboratório? Sim, eu mesmo construí tudo. Você deve ter muito tempo livre. Bem, o cérebro de um cientista funciona 25 horas por dia. Mas um dia só tem 24 horas. É um ditado, Nico. Cash, você não me disse que tinha uma queda por um viajante do tempo? Nico, não é nem isso que significa. E aqui está o que preciso que vocês me ajudem a testar. O que é isso? É uma máquina de clonagem. Qualquer um que entre nessa cápsula terá seu DNA copiado com 99,9% de precisão para criar uma versão idêntica de si mesmo. Se algum de vocês for corajoso o suficiente para me ajudar a testar... Pera, e o zero Sabe, eu também sou muito corajoso. Ok, incrível. Vamos lá. Não se preocupe. Tenho quase certeza de que resolvi o problema e que isso deu errado. Pera, o problema é que o quê? Uau, isso é tão legal. Meu próprio clone. Por que eu estou com essa cara? Ok, isso é rude. Sim, eles ainda não são cópias perfeitas em termos de personalidade. Ainda há algumas peculiaridades para descobrir. A voz também é um pouco diferente. Um pouco. Posso pegar um clone? Nico, acho que um de vocês é o suficiente. Tudo bem, vou brincar com outra coisa então. Você realmente vai deixá-lo tocar? हाँ, मैंने इसे खुद बनाया है. आपके पास बहुत सारा खाली समय होगा. एक वैज्ञानिक का दिमाग दिन में 25 घंटे काम करता है. लेकिन एक दिन में केवल 24 घंटे होते हैं. ये कहावत है. कैश, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें एक टाइम ट्रैवलर पर क्रश है. निको, इसका मतलब ये भी नहीं है. और यहाँ मुझे आप लोगों से इसकी जांच में मदद चाहिए. क्या है? ये क्लोनिंग मशीन है जो कोई भी स्पॉट के अंदर कदम रखेगा उसका डीएनए 99.9% सही तरीके से कॉपी किया जाएगा ताकि उसका एक हूबहू वर्जन तैयार हो सके. अगर आप में से कोई इतना बहादुर है तो मेरी जांच में मदद कर सकता है. रुकिए, 0 पॉइंट का क्या? आप जानते हैं मैं खुद बहुत बहादुर हूँ. ठीक है, बहुत बढ़िया. चलो इसे करते हैं. चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने उस समस्या का हल निकाल लिया जहाँ ये फट गया. रुकिए, वो समस्या जहाँ क्या? वाह, ये बहुत बढ़िया है. मेरा अपना क्लोन. मैं ऐसा क्यों दिखता हूँ? ठीक है, ये तो बहुत बुरा है. हाँ, वे अभी तक व्यक्तित्व के मामले में एकदम सही प्रतिरूप नहीं है. अभी भी कुछ विचित्रताओं को समझना बाकी. आवाज भी थोड़ी अलग है. थोड़ी. क्या मुझे एक क्लोन मिल सकता? देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें से एक ही काफी है. ठीक है, फिर मैं किसी और चीज से खेलने जा रहा हूँ. Jadi inilah Bu. Ya, aku membangunnya sendiri. Kau pasti punya banyak waktu luang. Otak seorang ilmuwan bekerja 25 jam sehari. Tapi sehari hanya 24 jam. Itu pepatah, Nico. Cash, kau tidak bilang padaku kalau kau naksir penjelajah waktu. Nico, itu bukan maksudnya. Dan ini yang ingin kuuji. Apa itu? Siapapun yang masuk ke dalam pot ini akan menyalin anak mereka dengan akurasi 9. Jika Kau tahu, aku sendiri cukup berani. ayo lakukan ini. Jangan khawatir. Aku cukup yakin aku sudah bisa menyebabkan ini meledak. Tunggu, masalah apa? Wah, itu sangat keren. Lunit. Kenapa aku terlihat seperti itu? Oke, itu tidak sopan. Ya, mereka belum sepenuhnya meniru kepribadian orang lain. Masih ada beberapa keanehan yang harus dipecah. Suaranya juga agak berbeda. Sedikit. Bisakah aku mendapatkan... Nico, kurasa salah satu dari kalian sudah cukup. Baiklah, kalau begitu aku akan bermain dengan sesuatu yang lain. Apa kau benar-benar akan membiarkannya pergi dan menyentuh sesuatu? Aku yakin dia tidak akan mendapat banyak masalah. Quindi, questo è il tuo laboratorio. L'ho costruito tutto da solo. Devi avere un sacco di tempo libero.
Beh, il cervello di uno scienziato è acceso 25 ore al giorno. Ma ci sono solo 24 ore in un giorno. È un detto, Nico. Cash, non mi avevi detto che avevi una cotta per un viaggiatore nel tempo? Nico, non è nemmeno questo che significa? Ed ecco cosa ho bisogno che mi aiutiate a testare. Di cosa si tratta? È una macchina per la clonazione. Chiunque entri in questa capsula avrà il proprio DNA copiato con una precisione del 99% per creare una versione identica di se stesso. Se qualcuno di voi è abbastanza coraggioso da aiutarmi a testarlo. Aspetta, che mi dici dello 0? Sai, anch'io sono piuttosto coraggioso. Facciamolo! Non preoccuparti. Sono abbastanza sicuro di aver risolto il problema per cui è esploso. Aspetta, il problema per cui cosa? Wow, è fantastico. Il mio clone. Perché ho questo aspetto? Ok, beh, questo è maleducato. Sì, non sono ancora delle copie perfette dal punto di vista della personalità. Ci sono ancora alcune stranezze da capire. Anche la voce è un po' diversa. Un po'. Posso avere un clone? Nico, penso che uno di voi due sia sufficiente. Bene, allora giocherò con qualcos'altro. Davvero lo lascerai andare a toccare le cose? Sono sicuro che non si metterà nei guai. Impossibile. È un raggio stridente. Ok, non importa. Nico, non toccarlo! ഇത് നിങ്ങളുടെ ലാബാണോ? ചോദ്യചിഹ്നം. അതെ, ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം നിർമ്മിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഒഴിവു സമയം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ. തലച്ചോറ് ഒരു ദിവസം 25 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ദിവസത്തിലെ 24 മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊരു പഴഞ്ചൊല്ലാണ്. നിക്കോ, കാശ്, ഒരു ടൈം ട്രാവലറിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രണയമുണ്ടെന്ന് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. കുത്ത്, നിക്കോ, അതിന്റെ അർത്ഥം പോലും. അതല്ല, ഇതാ നിങ്ങളെ എന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കണം. കുത്ത്, അതെന്താണ്? ഇതൊരു ക്ലോണിംഗ് മെഷീനാണ്. ഈ പോഡിനുള്ളിൽ കടക്കുന്ന ആരുടെയും DNA 99.9% കൃത്യമായി പകർത്തിയെടുത്ത് അവരുടെ സമാനമായ ഒരു പതിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കും. നിങ്ങളിലെ ആരെങ്കിലും ധൈര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ 0.1%ന്റെ കാര്യമോ? ചോദ്യചിഹ്നം. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഞാന് വളരെ ധൈര്യശാലിയാണ്. കുത്ത്, ശരി, അടിപൊളി, നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. വിഷമിക്കേണ്ട, ഇത് എവിടെയാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതെന്ന് ഞാന് പരിഹരിച്ചു എന്ന് എനിക്ക്. ഉറപ്പുണ്ട്. കാത്തിരിക്കൂ, പ്രശ്നം എവിടെയാണ്? വാ, അത് വളരെ രസകരമാണ്. എന്റെ സ്വന്തം ക്ലോൺ. ഞാൻ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നത്? ശരി, അത് പരുഷമാണ്. അതെ, അവ ഇതുവരെ വ്യക്തിത്വപരമായി തികഞ്ഞ പകർപ്പുകളല്ല. ഇനിയും ചില പ്രത്യേകതകൾ കണ്ടെത്താനുണ്ട്. ശബ്ദവും അല്പം വ്യത്യസ്തമാണ്. കുറച്ച്. എനിക്കൊരു ക്ലോൺ കിട്ടുമോ? നിക്കോ, നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ മതിയെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ശരി, ഞാൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും കളിക്കാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങൾ അവനെ വിട്ട് എന്തെങ്കിലും തൊടാൻ പോകുകയാണോ? അവന് കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങളിൽ ചാടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട്. ഒരു വഴിയുമില്ല. ഇതൊരു നിലവിളി രശ്മിയാണോ? ശരി, സാരമില്ല. നിക്കോ, അത് തുടരുത്.